Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दर्शक बंधु पवित्र चलते जानवा आज दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश आरंभ कर ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जानीपर आज भिडियो न्यूज देखा पूर्व आपण मैंने प्रतिदिन सका जल्दी उठू शारीरिक व्यायाम करूँ आम स्वास्थ्यर जत्न नियंतु आमको हृदय भल पाते न्यूज लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु चलतु नजर पकेबा आज प्रथम खबर पर परवर्ती खबर बिहार में भयंकर बन्या परिस्थिति पानी घेर फसी रही 5 लाख अधिक लोक बिहार में मौसुमी वर्षा जो सृष्टि होता बन्या स्थिति गंभीर पड़ी भारतर विभिन्न अंचल मध्य बिहार सबुठारु अधिक प्रभावित होती सेंटिनल 2 उपग्रह डाटा आधार जातीय गणमाध्यम भारत टुडे एएसआई एनटीटीवी बिहार में बन्या प्रभावित अंचल गुड़िकर सठिक मानचित्र प्रस्तुत करिछि ए चित्र गुड़ी जनापड़ी जे गंगा और अन्य नदी गुड़िक विपद स्तर को अतिक्रम कर बंध भांगी बन्या सृष्टि कर बिहार में प्रबल वर्षा जो प्राय 17 लाख लोक 10 जिले में प्रभावित होती सूचना मिली परवर्ती खबर केदारनाथ धाम रूट 3 दिन बंद श्रद्धालु भांगिले बारिकेड पुलिस लाठीचार्ज उत्तराखंड में प्रबल वर्षा चेतावनी पर खराब पाग जो केदारनाथ धाम यात्रा 14 अगस्त पर्यंत बंद रही ए कारण बर्तमान सेठारे यात्री रास्तार ही रोकी दी तेरे यापर भी सोनप्रयाग जिले में जमा होता तीर्थयात्री प्रबल भिड़ बुधवार नियंत्रण हो बसीला से आगू जावाक जिद करते यही समय ना केवल पुलिस विरोध करते बरं रास्ता रोकने पुलिस द्वारा लगाई बारिकेड भांगी आगू बढ़वार चेष्टा करता समय लोक पुलिस मध्य प्रबल संघर्ष होता यापर पुलिस लाठीचार्ज करने बाहर कर एत कटका पर भी किछि लोक निज जीवन को विपद पकाई यात्रा बाहरी यह संघर्ष पर किछि वीडियो सोशल मीडिया रे भाइराल होउछि जो बारिकेड हटाई मात्रे लोक माड़ी आसपर पुलिस लाठीचार्ज करने आरंभ कर सूचना मिली परवर्ती खबर राज्य में बढ़ला पीएम फसल बीमा पंजीकरण अवधि राज्य में बढ़ला पीएम फसल बीमा पंजीकरण अवधि एने सूचना देले कृषि विभाग प्रमुख सचिव अरविंद बाड़ी या जोगाण स्थिति और कलाबजारी हार्स उपर गुरुत्व दी राज्य सरकार प्रस्ताव को केंद्र अनुमोदन कर सूचना मिली रेजिस्ट्रेशन कट ऑफ तारीख को वृद्धि कले सरकार अगस्ट 31 तारीख पर्यंत बढ़ला पंजीकरण अवधि ऋण अणऋणी कृषक बीमा पंजीकरण अवधि बढ़ी चाषी स्वार्थ को दृष्टि रखी पंजीकरण अवधि को राज्य सरकार बढ़ी 11,50,000 रु अधिक चाषी पंजीकरण कर सूचना मिली परवर्ती खबर नुआ दिल्ली स्थित बासभवन में हर घर तिरंगा अभियान में तिरंगा उत्तोलन कर अमित शाह केंद्र स्वराष्ट्र तथा समन्वय मंत्री अमित शाह आज नुआ दिल्ली स्थित बासभवन में हर घर तिरंगा अभियान अधीन तिरंगा उत्तोलन कर एक्स प्लाटफर्म रे एक पोस्ट रे केंद्र स्वराष्ट्र तथा समन्वय मंत्री श्री अमित शाह कहते प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में आरंभ होता हर घर तिरंगा अभियान आज देश को एकतार सूत्र में बांधि रखा और देशप्रेमर भावना को मजबूत करने एक जन अभियान परिणत हो स्वराष्ट्र मंत्री कहते अभियान दर्शाऊँ जे असंख्य स्वाधीनता संग्रामी निज बलिदान तपस्या और समर्पण द्वारा स्वाधीन भारतर स्वप्न को साकार कर 140 कोटी देशवासी यहाँ विकसित और सर्वश्रेष्ठ करने संकल्पबद्ध अच्छा सूचना मिली परवर्ती खबर देशर अच्छा प्राय 1 कोटी बुला कुकुर यही राज्य में सर्वाधिक 3 मंत्रालय जारी कले एडवाइजरी
ଦେଶରେ ବୁଲା କୁକୁର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତିନି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକାଠି ମିଶି ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏକ ଆଡ଼ଭାଇଜରିରୁ ଦେଶର ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଭିତରେ କୁକୁରଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଓ ବାଧ୍ୟକରଣକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କୁକୁର କାମୁଡ଼ା କିମ୍ବା ବେସହାରା ପଶୁଙ୍କ କାରଣରୁ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଉଠାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ 4ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ। ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଆଉ 4ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଗୁଡ଼ିକର ସୁପରିଚାଳନା ଓ ସମନ୍ୱୟ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରହାଳୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟର 110ଟି ସହରାଞ୍ଚଳରେ LED ସାର୍ବଜନୀନ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଣକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ସମ୍ବଲପୁର ସହରକୁ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବିଡିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତଥା ଟେଣ୍ଡର ଫଳାଫଳକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚିବ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ। ସବୁ ଅଫିସରେ ଲାଗିବ AI କ୍ୟାମେରା। ମଙ୍ଗଳବାର ସଚିବ ସ୍ତରୀୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ବୈଠକରେ 10ଟି ଦିଗ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏପରିକି CMଙ୍କ ଅଫିସରୁ ଆସୁଥିବା UI ନୋଟ୍ରେ ତୁରନ୍ତ ଉତ୍ତର ସହ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ବୈଠକରେ କୁହାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଫିସ ଆସିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏପରିକି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏପରିକି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁଧାର ଆଣିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ, ନହେଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀ VRS ନେଇପାରିବେ ବୋଲି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ବୈଠକରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସବୁ ସରକାରୀ ଅଫିସରେ AI କ୍ୟାମେରା ଲାଗିବ ବୋଲି ବୈଠକରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସୁଛି ଲଘୁଚାପ। ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଭାରୀ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଆଜି ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଓ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାରୀ ବର୍ଷା ହେବ। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼ ସମେତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 7ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟରେ ଅନୁମୋଦନ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଆଜି 6ଟି ବିଭାଗର 7ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ମୋହର ଲାଗିଛି। ଲୋକସଭା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ସରକାର କୃଷି, ଅର୍ଥ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପରିବହନ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ସମୟ ବିଭାଗରୁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି। କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଆହୁଜା କହିଛନ୍ତି, ବିମାନ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଞ୍ଚଳିକ ହବରେ ପରିଣତ ହେବ। ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବିମାନ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ 40% ସବସିଡିରେ ସରକାର ଜମି ରେଣ୍ଟ ଦେବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦର ଭିତରେ ଜାଗା ଦେବେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର AMS ଏୟାର ୱାର୍କସ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ କମ୍ପାନୀକୁ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ହେବ 2ଟି ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ୟୁନିଟ୍। ନିବେଶ ହେବ 2,250 କୋଟି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ଇଣ୍ଡିଆ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ମିଶନ ଅଧୀନରେ ଆଉ 4ଟି ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ପ୍ରକଳ୍ପ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ 2ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ 2,250 କୋଟି ନିବେଶ ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଫାବ୍ ଏବଂ ATMP
यूनिट एवं खोर्धार इन्फो भैली 3D क्लास यूनिट प्रतिष्ठा हेब। ए यूनिट प्रतिष्ठा केंद्र सरकार 50 भाग, ओडिशा सरकार 25 भाग एवं निवेशक 25 भाग आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर सरकारी कर्मचारी लगी बड़ खबर मिलनी। कोविड-19 कालर 18 मासर डीए और डीआर कोविड-19 महामारी काल में केंद्र सरकार द्वारा रोक कर्मचारी 18 मासर महंगा भत्ता डीए और पेंशन बेकर डीआर राशि मिल नहीं। संसदर मौसुमी अधिवेशन में अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यह स्पष्ट कर से कहते जे आर्थिक कारण जो यही समय एरियर जारी करने सरकार निमते संभव नुहे। अर्थ राज्यमंत्री यह सूचना देशर लक्ष लक्ष सरकारी कर्मचारी पेंशन को निराश कर जनवरी 2020 रु जून 2021 पर्यंत केंद्र सरकार कर्मचारी 3टी डीए और डीआर को फ्रीज कर देथिले। कोरोना कालर कठिन आर्थिक परिस्थिति को ध्यान रखी सरकार ए निष्पत्ति नहीं। यही काल में सरकार मोट 34,402 कोटी टंका संचय करते हेले यही राशि एवं भी कर्मचारी और पेंशन को मिल नहीं। एणु विभिन्न कर्मचारी संगठन फेडरेशन पेंशनर आसोसिएशन लगातार सरकार निकट में बकेया राशि जारी करने को दाबी कर सूचना मिली। परवर्ती खबर आरसीबी दल चकटा चीना स्वामी हाथरू खोचिला मैच। आसंता मासरू महिला क्रिकेट विश्वकप आरंभ हो। भारत और श्रीलंकार 8टी दल मध्य मोट 31 मैच खेल जार कार्यसूची प्रकाश पाई। सूचना था कि रॉयल चैलेंज बेंगलोर 18 वर्ष पर से प्रथम टाइटल आईपीएल 2025 जीतले। टाइटल मैच नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम रे अनुष्ठित होता जो से पंजाब किंग को परास्त करते। विराट कोहली समेत समस्त खिलाड़ी परदिन बेंगलोर पहुंची जो एक चीना स्विमिंग स्टेडियम रे एक उत्सव कार्यक्रम आयोजन कराइथिला। टिकेट मागणा थिला एवं सेमानक प्रिय क्रिकेटर मानू देखापी सेठार एक बड़ भिड़ जमा होता जहाँपर दल चकटा होता। एथिरे अनेक लोक प्राण हराई। जून 4 रे घटिता ए दुखद घटन 11 जन प्राण हराई। सेबेठारू कर्णाटक सरकार सुरक्षा व्यवस्था प्रति अधिक कठोर होती। सेथिपाई चीना स्विमिंग स्टेडियम रे मैच खेल जाए नहीं बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर ओटीटी प्रश्नपत्र कलंकारी फिटुची गुमर। कटकरू चोरी नयगढ़ डेली रायगढ़ बेपार। ओटीटी प्रश्नपत्र कलंकारी गोटे पर गोटे कला अध्याय खोलने लगी। रिमांड आसी अभियुक्त जितेन महाराणा क्राइम सामने बखाणी सत। प्रश्नपत्र लीक्र पूरा खेल खोली कही जितेन। बोर्ड उपसभापति निहार महांती लैपटॉप रु प्रश्नपत्र चोरी पर सक्रिय उठीला सिंडिकेट। ड्राइवर हाथ में 1500 टंका दे पेन ड्राइव और हार्ड कॉपी को तुरंत नयागढ़ को पठाई जितन। नयागढ़ में शिक्षक नेता विजय मिश्र पेन ड्राइव और हार्ड कॉपी संग्रह करने डील मुताबक रायगढ़ को पठाई। क्राइम ब्रांच एने ड्राइवर विजय संपर्क को जेरा करी अनेक सुराग पाई सूचना मिली। परवर्ती खबर एम्स डाक्तर छाड़ुंट चाकरी। सांसद प्रकाश पाइल तथ्य। एम्स डाक्तर चाकरी छाड़ा ए सबुठारु बड़ चिंतार विषय पलटि। संसद में प्रकाश पाई तथ्य मुताबक 2022 रु 24 मध्य देशर विभिन्न एम्स रु 429 जन डाक्तर इस्तीफा दे सारे। सबुठारु प्रतिष्ठित दिल्ली एम्स रु सर्वाधिक डाक्तर चाकरी छाड़ी जमापड़ी। यापर रही ऋषिकेश और रायपुर एम्स।
2022 24 ଭିତରେ ଦେଶରେ ଥିବା 20ଟି ଏମ୍ସରୁ 400ରୁ ଅଧିକ ଡାକ୍ତର ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଥିବା ବେଳେ କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀରୁ 52 ଜଣ ଡାକ୍ତର ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦେଶର ସବୁଠୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରୁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଡାକ୍ତର ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବା ପୁରା ଦେଶର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଶରେ ଗଡ଼ିବ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଟ୍ରେନ୍। ଭାରତ ହେବ ବିଶ୍ୱର 5ମ ଦେଶ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାରତରେ ଚାଲିବ ପ୍ରଥମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଟ୍ରେନ୍। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱରେ ହେବ 5ମ ଦେଶ, ଯାହା ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ପରିବହନ ଦିଗରେ ଏକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଜର୍ମାନୀ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ସ୍ୱିଡେନ୍ ଏବଂ ଚୀନରେ ଚାଲୁଛି। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତର ହରିୟାଣାରେ ଚାଲିବ। ଟ୍ରେନ୍କୁ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଜିନ୍ଦର ଏକ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ନିର୍ମାଣ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଟ୍ରେନ୍ର ଇଞ୍ଜିନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସରିଛି। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଟ୍ରେନ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଟ୍ରେନ୍ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଦୀର୍ଘତମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଚାଳିତ ଟ୍ରେନ୍ ହେବ। ଏହା 2600 ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇପାରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଗଷ୍ଟ 22ରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ନାରୀ ନ୍ୟାୟ ଯାତ୍ରା। ମହିଳାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ କଂଗ୍ରେସ କରିବ ପଦଯାତ୍ରା। ବିଗତ ଦିନରେ ଏଫ୍ଏମ୍ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉଠାଇବ କଂଗ୍ରେସ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପିସିସି ପକ୍ଷରୁ ନାରୀ ନ୍ୟାୟ ପଦଯାତ୍ରା ହେବ। ଏହି ପଦଯାତ୍ରା ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖରେ ହେବାର ଥିଲା, ମାତ୍ର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାରକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଦିନ ପୂର୍ବାହ୍ନ 9ଟାରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ସିନେମା ହଲ୍ ଛକସ୍ଥିତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରୁ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଓ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦଳୀୟ ତଥା ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଓ ମାନବବାଦୀ ସଂଗଠନର ସଭ୍ୟମାନେ ଏ ପଦଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିବେ। ଉକ୍ତ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଫକୀରମୋହନ କଲେଜ, ଆଜିମାବାଦ ଷ୍ଟେସନ ଛକ ଦେଇ ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମୃତି ଭବନ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସେଠାରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ସଭାପତି, ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ଓ ଦଳର ନେତୃବୃନ୍ଦ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଫ୍ଏମ୍ ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମାହୁତି ମାମଲା। 2 ଏବିଭିପି ନେତାଙ୍କୁ ମାରାଥନ ଜେରା, କ୍ଷୋଭ ଖୋଜୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଏଫ୍ଏମ୍ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମାହୁତି ଘଟଣାକୁ 1 ମାସ ପୂରିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ପୁଣି ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଇମନ କଲ୍ୟାଣ ନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 6 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଅପରାହ୍ନ 3:15ରେ ଜେଲ୍ ଆସି ତନଘନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି ସେମାନେ ଗିରଫ 2 ଏବିଭିପି ନେତା ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ବିଶ୍ୱାଳ, ଶୁଭ୍ରମ ସମ୍ବିତ ନାୟକଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା 5:15ରେ ସେମାନେ ଫେରିଯାଇଥିଲେ। 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସେମାନେ ଉଭୟ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ, ଶୁଭ୍ର ସମ୍ବିତଙ୍କୁ ମାରାଥନ ଜେରା କରିଥିଲେ। ଏ ଟିମ୍ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଫିସର ଶ୍ରୀମତୀ ନାୟକଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ତଦନ୍ତର ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍ପି ଅନିରୁଦ୍ଧ ରାଉତରାୟ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତଦନ୍ତ ବେଳେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଆତ୍ମାହୁତି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଉଭୟ ଛାତ୍ର ନେତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ। ଛାତ୍ରୀ କେଉଁଠୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଆଣିଲେ, ଏହି ସମୟରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଆତ୍ମାହୁତି ପାଇଁ ସେମାନେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲେ କି ନାହିଁ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିବା ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଉଭୟ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ଓ ଶୁଭ ସମ୍ବିତ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ତଦନ୍ତର ଅନେକ କ୍ଷୟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ହାତରେ ଲାଗିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ନିହାତି ଭାବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।